बिरेस्तारा तुम्ही बजेट प्रेजेंट करपाचें. शुक्रारा आमचो प्रायव्हेट मेंबर आमकां दिवपाचो. प्रायव्हेट मेंबर म्हणटा तें एक MLAचो हक्क आनी प्रायव्हेट मेंबर डे म्हणून दवरता इज एज पर द स्टॅट्यूट्स. शुक्रार म्हणटा तो प्रायव्हेट मेंबर डे. आतां आनी शुक्रारा सेशन केलां, बजेट शुक्रारा प्रेजेंट केलां आनी प्रायव्हेट मेंबर डे उडयला. पयलो धपक्याक स्टार्टिंगूच कायदो मोडून म्हणल्यार कन्व्हेन्शन तोडून सेशन सुरवात करता. म्हणल्यार एक बॅड सुरवात, वायट सुरवात. हाजेर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर अशें आहा की शुक्रार खंय बरो मुहूर्त खंय बरो बजेट प्रेजेंट करता. हांवें म्हणलें बरो जुम्मे के जुम्मे जालो तो बरो. एक्चुली शुक्रार आमी सेक्युलर देश. शुक्राराक मुहूर्त लागून बजेटा प्रेजेंट करपाक लागले जाल्यार आमी प्रोग्रेसीव स्टेट काय कितें तें प्रश्न जातो. कळ्ळो काय? हें हांवें ताका म्हणलां. ताचे फुडें खूब वस्तू आहा की एक 32 काय कितें तरी पोर्टफोलिओ एक दिसाक डिमांड जाय. 32 डिमांड एक दिसाक डिस्कस करता. 1 2 3 4 हां सीएमाकडे पोर्टफोलिओ सगळें सेम. 23 मार्चाक कितें 32 पोर्टफोलिओ 32 पोर्टफोलिओ. एक पोर्टफोलिओक 1 मिनीट तरी उलोवचें पडलें. बजेट तें 32 मिनटां एक मनशाक पडली. सो आमी आतां तांचे कडच्यान हें घेतलां की तांचे सगळे आमदार 5 मिनटांक काबार करतले. तांचे करता म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याक विचार ते मिनीट करपा जायना. जे भशेन भायले येवन हांगा इंटरव्यू करतात मदीं तरी नवी मिडिया तयार जाल्या तें जे हांवें काडलां BSc तें आतां त्याच भशेन हेंय काडलां की तांचे आमदार 5 मिनटांक काबार करतले. पूण तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी गजाली तांकां उलोवपा खातीर ना ताणेंच सांगलां मुखेलमंत्र्यान. अग्री जाला ताणेंच सांगलां. पूण तेंच्या आमदारी एग्री जावपाक जाय कित्याक हांव आमी पळयलां की ते मुखेलमंत्री इज द लिडर ऑफ द हाऊस आनी लिडर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह पार्टी ऑफ द रुलींग. सो ताणें सांगलां तें फायनल जालां. ताजेर आनी मुखेलमंत्र्याची पावर कशी काडुया आमी ती काडूंक शकना. पूण भायले मिडिया म्हणून न्ही पूण पॉलिटिकल पार्टीचे येता आपले पेज पळय सोशल मिडिया आपापल्याची आसप हें आपलें म्हळ्यार इट्स युअर विलिंगनेस आनी इट्स युअर रायट. पूण ते दुसऱ्याक विचारूंक लागले खंयचो हात खंय काडिल्लो आनी कितें केल्लें तें कळ्ळें काय न्ही. आनी खंयचो नरकासूर बी म्हळ्यार कितें मातशें एक सिरियसनेस दवरुया मरे. लेट इज हॅव सम सँक्टिटी फॉर दीस हाऊस. इट इज कन्सिडर्ड द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी. कितें तरी मातशें हें दवरुचें न्ही. सामकेंच बुर्रा फेस्त कशें करूं. सिरियसनेस जायना. सिरियसनेस ना. हांव सदांच कंप्लेन करता की सिरियसनेस दिनात म्हणून. आनी वन ऑफ द रिजन्स इज की कितेंय पचता हांगा. लोकांक पयलीं कायदे खबर ना आनी आतां 5 वर्सां जालीं. खूब जाण नवे मेंबर आहा तांकां ते कायदे खबर ना. He asked me about something, some hand raise, some Narkasur or something like that. See, Narkasur is only discussed one day previous to the Diwali. Only after burning the Narkasur does the Diwali happen. Beyond that, we don't take much of importance to Narkasur. Even Sanatan says so. You can ask Sunil Davdekar. He will say that Narkasur should not be held. We call our competition also Shri Krishna Vijayotsav, not a Narkasur competition. असेंब्लीन अर्थसंकल्प पास जातलो की म्हणजे डिस्कशन कितले दीस जातले. 2 दीस कमी न्ही. सामकें कमी. तुम्ही मागणी करून ते विरेश बोरकारांनी पॉयंट आउट केलें. ताणें पॉयंट आउट केलें की नॉर्मली 3 दीस आसताले ते 2 दीस कित्याक काडले. ते म्हणटा 2 दीस पुरो. कितें आसता BSc इज नॉर्मली आमकां सगळ्यांक उलोवपाक हक्क आहा पूण ताजो बॅलन्स स्पिकरा कडेन आसता आनी चीफ मिनिस्टर कडेन आसता. तांकां जाय तेंच जाता नॉर्मली. बजेट तेणें फेरविचार बी करतलो. बजेट तेणें पयले दिसा मांडटा पळय तुमी मागणी केली. हांवें मागणी केली कितें पयले दिसा शुक्रार म्हणटा तो प्रायव्हेट मेंबर डे. तुका शुक्राराच असेंब्ली सुरवात करून शुक्राराच बजेट प्रेजेंट करपाक हें आमी कांय सांगूं नासलें. तूं बिरेस्तार स्टार्ट करपाचें. बिरेस्तार वायट कोणें सांगलां. बिरेस्तार साईबाबाचो दीस मरे. दत्त महाराजाचो दीस कर मरे तूं बिरेस्तारा. One more thing, the RG president had said that Vijay should be kept out from the alliance from opposition. I told you and I am consistent that I don't comment on a person who is not worthy of comment because one fine day he may say it is a prank.
सो वाय डू आय टेक हिम सिरियसली आय डोंट कमेंट. ओके आणि सर बिलांचेर बी कितें करता आनी बिलां कसली बांदपाची लँड प्रोटेक्शन ना लँड प्रोटेक्शन बील हें आमचें प्रायवेट बिल हय. आमी घाला. आतां ताका प्रोसिजर कितें आहा तें लॉ डिपार्टमेंटाक वता ते अलाव करतात. ताजेर आमी आतां डिस्कशन केलें जाल्यार पसून तें येतलेंच म्हूण सरकार कन्फर्म करूंक शकना. सरकार म्हणटलें तुमी भितर घाला, इट इज नाव द प्रॉपर्टी ऑफ द हावस, इट विल गो थ्रू प्रोसिजर्स. सो ह्यो आमी रेज केल्या इश्यूज, बट ताका कॉन्क्लुसिवली कितें तरी ताजेर एक स्टेटमेंट करपाक अशें कांय ना. पूण सर इतलो प्रोटेस्ट जो चलता पळय सगळी कडेन होच असो न्ही तो हेतूर चलता लँड कन्वर्शन चलता तेका हे बील येवप ना बेसिकली पीस मील चेंजीस ज्यो जातात ह्या पीस मील चेंजिसा खातीर आमच्या राज्यांत प्लॅन्ड डिवेलॉपमेंट म्हणटा जावंक जाय, तो जायना. प्लॅन डिवेलॉपमेंट म्हळ्यार कितें एज पर रिजनल प्लॅन 2021 थंय BP1 आनी BP2 स्टेटस म्हळ्यार कितें 0.60 आनी 0.80 FAR तुवें तातूंतच दवरूंक जाय. आतां गांवांनी जर 10 मजल्याची बिल्डींग आयली वो 300 FSI तुवें अप्रूव केली जाल्यार मागीर कितें जालें, गांव कसो उरलो तो. म्हणून तें जेन्ना विमान देंवता आनी ते अनाउंस करतात हिंदीन कितें की गोवा के शहर में आपका आगमन हुआ है. शहर म्हळ्यार फूल गोंयच शहर करूंक सोदता सरकार. ते विमानान चड भोंवतात ते आयकून तांकां अशें दिसलां की गोंयांत गांव म्हणटा तें ना आनी गोंयांत फक्त शहर गोंय करपाचें. आतां प्रॉब्लेम कितें हाजो प्रॉब्लेम RP 2021 कोणें केल्लो, सरकारानूच केल्लो. सरकारान ह्यो गायडलायन्स घाल्ल्यो. पूण आतां FAR वाडोवपाक जाय आनी कितें गरज पडटा हें सरकारूच म्हणटा. आज म्हाका दिसता तें मॅटर सुप्रीम कोर्टान येवपाचें आहा ऑन इन्क्रीज FAR. सो वेन इट इज सो सबसिडीज इट्स नॉट गुड फॉर मी टू कमेंट, बट आय सडनली हॅव अ व्यू की देर हॅज टू बी प्लॅन डिवेलॉपमेंट. प्लॅन डिवेलॉपमेंटाचो इशू कितें येता की जंय तूं डिवेलॉपमेंट करता थंय रस्ते वायड जाय, थंय तुका उदक जाय, थंय तुका इलेक्ट्रिसिटी जाय, थंय तुका आतां फायबर ऑप्टीक केबल जाय, नेट कनेक्टिविटी. हें सगळें गरजेचें आहा. ह्यो आसा काय हे गांवांनी जंय तुमी डिवेलॉपमेंट जावपाक. विजय बाबू, one more thing is that like काल CM येवन म्हाका आमदारा भरोशाक मेळ्ळो. They spoke on the demands of the हेजेर अभ्यास. Now, what is your say? Don't you think that the CMAनी has given an approach to all these things? ते आता कशें कळटा? CM नॉर्मली जे हंगर स्ट्रायकाचेर बसता तांचेर एक सहानुभुतीन पळयना. हाजे पयलीं CMाचो बरो रिकॉर्ड ना. खूब लोक ते अंगणवाडी बशिल्ले तो तांचे कॅर पसून करना, वता जाल्यार वचूं. पूण काल एक कलिगाक ताजें स्वास्थ्य ताजी भलायकी ताजो कन्सर्न घेवन तो वचून ताका मेळ्ळो हें बरें. हातूंत एक मातशी सुदारणा दिसता मुख्यमंत्र्याच्या. आतां ते कलिगाचे डिमांड्स आहात. ते डिमांड्स मुखेलमंत्री कितलो मेळून डिमांड्स एक्सेप्ट करता आनी कितले करना हें तांचे भितर आहा, म्हाका खबर ना. ही इज एट डिस्कशन. आय एम नॉट प्रायवेट, सो आय एम नो रायट or I am not the right person to comment on this. So I believe that it is an issue, and it is not an issue alone of that MLA. It is an issue of the people. It is an issue of Justice Ferdinand Rebel. It is an issue of enough movement. So खूब लोकांचो इन्वॉल्वमेंट आहा and सरकार has to come clean on it. की सरकार पीस मिल चेंजीस बंद करता आनी प्लॅन डेव्हलपमेंट हाडटा काय ना हाजेर सरकारान उत्तर दिवं. And this is like their last. This will be the last longest assembly session Yes. before the assembly Yes. elections. Yes. So how would you allow for this? Baba, a stronger session for oppositions to, See, to answer everybody. There are 2-3 things. We have demanded some clarity on answers. They are talking something else. They are saying that the questions of ours are too voluminous. Moving within say 5 वर्सां पयलींचे कित्याक इन्फॉर्मेशन जाय. So many things like he has said. Now there are rules for everything. Within the rules, confines of the rules and the act, we ask questions, and we will continue asking those questions legally. But we want answers. Those answers also should be forthcoming. So आता आमी रावतात की बाबा हे सरकार कायदो फॉलो करतलो. पूण खूब सिनारियोज आयल्या. एक सिनारियो आहा की फोंडेंचें बाय इलेक्शन आयलां. फोंडेंचें बाय इलेक्शन जर डिक्लेअर जालें मदींच बजेट डिक्लेअर जातकर आनी बजेट पास जातकर मागीर सेशन तें घेवंक जाता काय सेशन एक वायलेशन ऑफ कोड जाता
हो इश्यू आहा पूण हो जर आमी थंय रेज केल्लो आसा तर तो म्हणटलो आसलो की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केन्ना डिसायड करता तुका कशें कळ्ळें म्हजे कडेन खरें उत्तर ना बट एक हायपोथेटिकल सिच्युएशन कित्याक फोंडेचेर राजकीय मुवमेंट उलाढाल सुरवात जाली न्ही उगीच जावंक ना न्ही ती इलेक्शन आतां म्हणून जालें आसतली न्ही ताजे खातीर